महादेव शंभो. चातुर्मासांतू व्रतानुष्ठान करता ते तंतु अनिवार्य जाऊनच स्वाध्याय. એટલે बरे चिंतन जातंच का कनेक्ट जाता. कल तुम्ही तप करता ती तितीक्ष करता ती विशेष संकल्प घेऊन तंतु एक सातत्य येवंका म्हळ्यारी जप आसची. प्रयत्न करून जप चड केलेले मिती एक विलक्षण तीव्रता येता. ताचो अनुभव तुमकां जाता आसता. कसल्या करता आसत आयकत की मागशी सम आयकत आसत थंय किताबाची काय आयकत की सो गुड. ताजी सातत्य आसतना ते इंटेन्सिटी आनी जी व्रतय करता आसत ती म्हण जाल्यार आहाराचेर संयम एक कर्कशताय आमचे स्वाध्यत आसता. ताचे खातीर सूक्ष्म प्राणायाम आनी चिंतन स्वाध्याय केले मागीर तांते एक गरिमय आमच्या सूर जाता. तुमी केलेले तपान तो स्वाध्याय मागीर मोक्षशास्त्राणाम अध्ययनम. मोक्षशास्त्रांचें अध्ययन करचें अनिवार्य जावन आसा. शुश्रूषा गुरु शुश्रूषा करता म्हूण सांगया. परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायात नास्त्यकृतः कृतेन स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं. परीक्ष्य लोकान लोकाचें परीक्षण करून लोकांगेल परीक्षण मा तूं कशें आसा हांव कशें आसा ती कशें आसा तशें न्हय. जनरल एक संवसार म्हाका आनी तुका एक अर्थ म्हूण मेळना. ब्राह्मण निर्वेदमायात. उच्च कोटीचे एक साधक निर्वेदाक प्राप्त जाता खंय वैराग्य येता. ओ सांजपणीन मस्त आश आसता एम्बिशन्स आसा हांवें केल्या रेस्टायल हँडल इतलें दी दावा तूं इतलें हांवें करून दी बस. होप ओवर होप्स ओवर होप्स ओवर होप्स. परीक्षण जायना फुडें शाश्वत सुखांत येवचें ना. ओके कोरका करता तेची जाल्यार वेदांत सांगता अरे तुगेलो स्वभावच तूं सच्चिदानंद स्वरूप. तशें आसतना साधक म्हणटा वाय शूड आय बी डिनायड दॅट. आपणाले स्वरूपाचें ज्ञान जाल्यार आनंदाचो अनुभव जाता. तें कल्याक हांव वंचीत जातस. सो तें परीक्षण करून एक वैराग्य आना फुडें सिनिकल जावन हांवें तितल्यांची म्हूण बैसना. शांत जाता. गांभीर्य आमच्या सूर जाता आनी अंतर्मुख जाता. नास्त्यकृतः कृतेन. अकृत कल आसता. अकृत अनमेड. आमी कल करता ती ताचें आमकां फळ मेळटा. आमी केल्लेल्याचें फळ मेळटा. आमी केल्लें तें अकृत अनमेड. पयलीं धोर नाशिल्लें शाश्वत तत्व जावन आशिल्लें एक शुद्ध चैतन्य आत्मतत्व तें कृत कर्मान प्राप्त जावचें ना म्हूण तो हगूर बोध येता साधकाक. हाका वेदांत म्हणटा ती आमगेल उपासनस आमी कर्मान मस्त लाभ मेळटा आमकां. कर्म करना तिल पळय सुजत्व अय्यो एक नाक्काची म्हण जालें अर्जुनाक आपण कर्म हें करना कसलें केल्यारय चुकी. तशी सोण उपयोग ना. सोण जायना. ती एक कला ती बुद्धियोगात धनंजय दूरेण हि अवरं कर्म. हे कर्म म्हळ्यार कर्तृत्व भोक्तृत्व घेवन. कर्तृत्व भोक्तृत्व आर दी वेरी एलिमेंट्स ऑफ जीव भाव. हांव भोग करता आनी ताचे खातीर हांव प्रयत्न करता. दिस इज अ रिजल्ट ऑफ दी अज्ञान. अज्ञान आमी ती अविद्या ही देवी लेखक क्रिया तांतू हें अज्ञान आमी ती साधक हांव एक जीव म्हूण लेखून काम करता आसा. वेदांत श्रवण करना फुडें भोक्तृत्वाचेर चिक्के अंकुश येना फुडें कर्तृत्वाचेर सुद्दां
निमित्त जावन करूं शिकना फुडें दे लूजन देर टायट बॉन्ड्स दे हॅव ऑन हिम. उसूर घेवच्याक धैर्य येता. त्या अवस्थेन तूं परीक्षण करून स गुरुमेवाभिगच्छेत समितपाणी. समितपाणी जावन वता हांव शरण आयलां. हें कर्मान कल मेळचें आसा. कर्म उपासन सुद्दां आमी करता ती ताचें आमकां फळ मेळटा. हाजे परी एक तत्व शाश्वत असो नित्यशुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाववान हांव हें म्हाका इट्स एल्युडिंग मी. हांव कोर वता आनी आय मिस दॅट. सो ताजेर म्हाका फोकस करचें आसा. अहम शिवोहम हें म्हाका ज्ञान जाय. शाश्वत ज्ञान जाय, नॉट जस्ट इंटलेक्च्युअल. म्हूण प्रार्थन करून तो गुरुल्या वता. तशें सांगल्या मागीर ताका वेदांत उपदेश मेळटा. गोश्टी भितर उपदेश सूर जायना, साहब सूर जाता. सेवेन तूं मागीर शुद्धी येवच्या सूर जाता. कल्याक श्रवण करूं वचूल्यान ती वय नवें शुश्रुशा श्रोतूम इच्छा जाल्यार व्यवहारांत तूं झरझरीत जावन प्रायः आमकां श्रवण करचें योग्यच आसना. सांगतना आमकां की वय वय करून दुसरो अर्थ केल्लेलो आसता वय की ना. सेवेंतून शुद्धी येत नवें. कम्युनिकेशन म्हणटा ती लोकांक कम्युनिकेशन उलयल्यार कम्युनिकेशन तर दुसऱ्याक कळतच की ना सुद्दां पळोवचें सामर्थ्य ना, श्रवण जायना. सो हें एक झरझरीत जालेलें मन हगूर हगूर शांत जावन सांगल्यार कसलें सांगल्यार तें ग्रहण करता आनी तदनुसार करता. सेवेंत वस्तुतः हेंच जाता. एक प्रश्न निमगेल्यार 3 उत्तर येता. ती तिन्नी रॉंग. कल्याक आमकां पयलीं मस्त लाज दिसताली, वायट दिसतालें. आनी बडे स्वामीजीन बसकें सद्यो ते कल्लस मायंड gets very excited कले निमगिना पड़ा. It learn to relax, understand and then answer correctly. Do not try to anticipate what I am trying to ask. Very important lessons. It takes a lot of time. Most people whole life they don't hear. म्हणून व्यवहारांत कळता खंय की वता. आमी ताणें सांगतालीं एक ग्रुपांत व्यवहार करतना this is the test. Why am I saying it is all spiritual? It is spiritual. कम्युनिकेशन कितलें जाल्लें, जबाबदारी कितली जाल्ल्या. एक जाण काम करता आसा ती there are 5 steps in a particular project. After the 4th or the 3rd step also डिसिजन कोण घेतलें म्हूण तेगां काही गोतनाची. जाल्लें तें आपणा इतलें काम. इतलें एक विक्षिप्त मना ती भासलें जायना. न इह न अमुत्र. मन शांत जावंका एक सहन करका. कसलो हांव विचार करता कसलें सांगिल्लें, कसलो हांव संकल्प घेतला तशें एक सेवेन तूं शुद्धी येना फुडें आनी आनी वग्गी ग्रहण जावचें सूर जाता. ताका शुश्रुशा म्हणटा ती. तें घेना फुडें मागीर उपदेश सुद्दां सार्थक जाता. कल्याक ज्ञानादेव तु कैवल्यम. कैवल्य मुक्ती कशी प्राप्त जाता? ज्ञानानेची उपासनेन. उपासनेन चित्त शुद्ध जाल्यार एकाग्र जाता. ग्रहण करूंक सामर्थ्य येता. जाल्यार उपदेश मेळना फुडें ज्ञान जाता. श्रवणादेव ज्ञानम. कल्याण हो लौकीक विशय न्हय. प्रामाणीक शास्त्र असं ताजें शास्त्र मात्र प्रमाण जावन आसा. सो योग्यतानुसार केन्ना शास्त्र वचन गुरू सांगता ती त्यामुळे ते ग्रहण करची एक क्षमता आयिल्ली आसता. सत्शिश्यान तूं बोध जाता. वस्तुतः आमगेलें तमस्त अनुष्ठान सूर जाल्यान ती जी वेळ कमी कमी जाता आसा. नेक्स्ट सॅटर्डे संडे सुद्दां अमावास्ये निमित्त आमी एकांतांत आसतली. आमी खंयचे श्लोक घेवं का स्तोत्र घेवं का म्हूण विचार केलेलो. आत्तांच आमी प्रारंभ करनी. ताजे नंतर आमी तें संपूर्ण घेता ती. आज भगवान वेद व्यास महर्षींगेलें आमी चिंतन करुया. हें मस्तपंत केल्या जाल्यार प्रतिपंत केल्यार तांतकले दोश ना. गुरूंगेली पूर्णता भगवान वेद व्यास महर्षीन तो आमी पळयता ती.
म्हणूची तांकां गुरू परंपरेचे प्रतिनिधी करून व्यास मंडल पूजा म्हूण जाता, तांकां प्राधान्य दिवन. कल्याक तांगेलें अवतरणच तशें आशिल्लें म्हणूची तांगेलें कल्ल तांणी केल्लें आमचे खातीर ताजेर शीघ्र एक चिंतन करुया. पयलें श्री वेदव्यासाष्टकम्. आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्. कलिमलास्तविवेकदिवाकरम् समवलोक्य तमोवलितं जनम् करुणया भुवि दर्शितविग्रहम् मुनिवरं गुरुव्यासमहं भजे. मुनिवरं गुरुव्यासमहं भजे. भरतवंशसमुद्धरणेच्छया स्वजननी वचसा परिणोदितः अजनयत्तनयत्रितयं प्रभुः शुकनुतं गुरुव्यासमहं भजे. शुकनुतं गुरुव्यासमहं भजे. मतिबलादिनिरीक्ष्य कलौ नृणाम् लघुतरं कृपया निगमाम्बुधेः समकरोदिह भागमनेकधा श्रुतिपतिं गुरुव्यासमहं भजे. श्रुतिपतिं गुरुव्यासमहं भजे. सकलधर्मनिरूपणसागरम् विविधचित्तविभ्राटनकारणम्
चित्रकथासमलङ्कृतम् व्यरचयच्च पुराणकदम्बकम् कविवरं गुरुव्यासमहं भजे। कविवरं गुरुव्यासमहं भजे। श्रुतिविरोधसमन्वयदर्पणम् निखिलवादिमतान्ध्यविदारणम् ग्रथितवानपि सूत्रसमूहकम् मुनिसुतं गुरुव्यासमहं भजे। मुनिसुतं गुरुव्यासमहं भजे। यदनुभाववशेन दिवङ्गतः समधिगम्य महास्त्रसमुच्चयम् कुरु च मूमजयद्विजयो द्रुतम् द्युतिधरं गुरुव्यासमहं भजे। द्युतिधरं गुरुव्यासमहं भजे। समरवृत्तविबोधसमीहया गुरुवरेण मुदा कृतयाचनः सपदि सूतमदादमलेक्षणम् कलिहरं गुरुव्यासमहं भजे। कलिहरं गुरुव्यासमहं भजे। वननिवासपरौ गुरुदम्पतिः सुतशुचा तपसा च विकर्षितौ मृततनूजगणं समदर्शयन् शरणदं गुरुव्यासमहं भजे। शरणदं गुरुव्यासमहं भजे। व्यासाष्टकमिदं पुण्यं ब्रह्मानन्देन कीर्तितं यः पठेन्मनुजो नित्यं स भवेत् शास्त्रपारगः। कलिमलास्तदिवेकविवाकरं समवलोक्य तमोवलितञ्जनं करुणया भुवि दर्शितविग्रहं
मुनिवरं गुरुव्यासमहं भजे. गुरुव्यासम् अहं भजे. कीदृशं गुरुव्यासं? मुनिवरं. मुनिवरं व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिः पौत्रमकल्मषं पराशरसुतं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासं भजे. वसिष्ठनप्तारं, वसिष्ठाला नप्तारं, ग्रेट ग्रैंडसन. शक्ती पौत्रमकल्मषम, शक्ती महर्षीला नातू जावन आशिल्लो. पराशर सुतम, पराशराल चल्ल जावन आशिल्लो. शुकतातम, शुकदेवाला बापूस जावन आशिल्लो. भगवान वेद व्यासांगेल हांव स्तुती करता, भजन करता. ही ऋषि परंपरा. सो मुनिवरम व्यासम अहम भजे. कलिमलास्त विवेक विवाकरम समवलोक्य अवलोक्य पळोवनू, सम्यक पळोवनू. कल जाल्या कलियुग आयल्या. कलियुग हें सत्ययुग न्हय. 4 वेद, तांतूं आपापल्या वेदाचें समज संहिता पाठ करून ब्राह्मण आसताले. द्विवेदीमा 2 शाखा, 2 वेद येता ती कंठस्थ केल्या. ती तशी एक प्रसिद्धी जाताली. चतुर्वेदीमा खल की विचारू करूं जायना. तशें सगळें कोर नाशिल्लें. आतां कलियुगांतूं कलिमल अस्त विवेक दिवाकरम. दिवाकरम सूर्य, विवेक रूपी सूर्य अस्त जातस कलियुगांतूं पळोवन विवेक बुद्धी नश्ट जातस. आपणाल कर्तव्य कसलें तें सुटतस हो विवेक. म्हणून जे थोडे जाता थोडे जायना तशें जावन आपणाल कर्तव्य पालन सुद्दां कठीण जाल्ल्या. सो कर्तव्य चिकेची लोप जावचे चड जाल्या, दोश लागता. सो आसा तदनुसार कलियुगांतूं कर्तव्य सुद्दां चिकेची कमी दवरया म्हणूची. समवलोक्य तमोवलितं जनम. कल्याक तमो गुण वाडील मिती. विवेक रूपी एक सूर्य प्रकाश आशिल्लो. एक निश्चय वगी जातालो. खरचें सामर्थ्य येतालें. आतां प्रोक्रॅस्टिनेशन चड जाता. सगळें विवेक अस्त जालेल्याचें लक्षण लौकिकांतूय पारमार्थीक उपासनेंतूय पळोवन करुणया भुवि दर्शित विग्रहं गुरुव्यासम अहं भजे. करुणया अत्यंत करुणाने भुवि पृथ्वी लोकाचेरी दर्शित विग्रहम अवतरित जालेलो विग्रह भगवान वेदव्यास ऋषिवर्य चिरंजीवी असती. आनी भगवान वेदव्यासांगेल तरी दर्शन सुद्दां जाता. सुमार लोकांक जाल्ल्या विलक्षण परिस्थितींतूं स्थानारी हांगा दर्शित विग्रहम करुणया भुवि दर्शित विग्रहम. अत्यंत करुणाने हांगेल मार्गदर्शन कोरका. जस्ट एक वेद प्रमाण घेवन कसलें एक आचरण जाता आयलें आतां सत्ययुगांत तें जायना म्हळ्यार परत एक रिओरियंटेशन कोर्स म्हणटा ती जिके सिलेबसय चेंज करपा पडटस. तशी अवस्थेन तूं अवतरणाची आवश्यकतास. आनी म्हणूची अवतरीत जाल्लेले भगवान वेदव्यास तांकां तांगेल हांव भजन करता. ह्यान तूं आमी शीघ्र करचें आसा. वी हॅव टू कंप्लीट ऑल दी स्टॅन्जाज. आजीची मेन स्वाध्याय मागीर सुरू जातलो. हें अध्ययन समज केल्यार आमकां गुरुशक्ती कशी पावता, हाव मच वी हॅव टू खंयचे खंयचे स्तरार पावता आनी आमी कितले सतर्क जावंका प्रयत्न करका एक संकेत मेळटा. भुवि दर्शित विग्रहम. ही शक्ती पदे पदे आमगेल मार्गदर्शन करूंक अवतरीत जाता. आमगेल कसले एक कर्म आसा बापरे हें मजमीत साध्य जायना म्हण बसका म्हणना. सामर्थ्य दिता. उपासनेन सुद्दां एक सान संकल्प घेतल्यार मागीर हताश म्हणटा जाणो मजमीत जायना म्हण हात सोडका म्हण वयर करका म्हण खर चेंज.
इन्वोक दॅट शक्ती. आपणा जिवनान सुद्दां दर्शन जातलें, तें एक आश्वासन मेळटलें. मुनिवरं गुरुव्यासम अहं भजे. मुनिवरम ऋषी परंपरेचें एक अनुग्रह प्राप्त जाल्लेलें मानव मात्राक. तशी भगवान गुरु वेद व्यासांगेर हांव भजन करता. आवश्यकतानुसार ती अनुग्रह करता, ती प्रकट जाता. ती भरतवंश समुद्धरणेच्छया, भरतवंश ताजे समुद्धार को इच्छेन स्वजननी वचसा परिनोदितः आपणाल अवसूल वचनामिती प्रेरित जाल्लेले, तिगल आज्ञानुसार केल्लेले. अजनयत तनयत तृतयम प्रभु, 3 पुत्र उत्पन्न केल्ले. तशी शुकनुतम गुरुव्यासम अहम भजे. एक विचित्र परिस्थिती आशिल्ली. हस्तिनापूरचे राज्यवंश क्षीण जाता आशिल्लें. त्या वेळार प्रेरण मेळ्ळी. तूं येवंका तप करता आशिल्लें जाल्यार मात्र आज्ञा पालन करूंक आयली. आनी धृतराष्ट्र, पांडू, विदुर हे 3 पुत्र उत्पन्न जाल्ले. नियोग म्हणटा ती एक विलक्षण प्रक्रियेन योगीक. तो वंश मुखार वचका, धर्म आचरण जावंका म्हणून तशी एक इच्छेन अवसुले सत्यवतील वचन स्वीकार करून आयले. भगवान वेदव्यास तांगेले हांव भजन करता. आतां संकेत मात्र दिता आसात आमी, ताजेर मागीर तुमी चिंतन करुयात. मतिबलादि निरीक्ष्य कलौ नृणाम. मतिबलादि निरीक्ष्य, मतिबल आदि, मतिबल म्हळ्यार बुद्धी. निर्णय घेवचें, ग्रहण करचें, स्मरण करचें इत्यादी पळोवन निरीक्ष टटोलके म्हणटा ती. कलो कलियुगांत ती नृणाम पुरुषां गेलें, लोकांक गेलें. लघुतरम कृपया निगमांबुधेः, कमी जाल्ल्या, लघुतर जाल्ल्या कॅपॅसिटी, डिमिनिशिंग कॅपॅसिटी टू अंडरस्टँड, टू रिटेन, टू रिप्रोड्यूस दॅट, or to work on that, you कमी जालेली ती कलो कलियुगांतू ते पळोवन, लघुतरम जालेली पळोवन कृपया निगमांबुधेः, अत्यंत कृपापूर्ण जावन निगमांबुधी. निगम अंबुधी, निगम शास्त्र कसलें आसा, संपूर्ण शास्त्र तंतुल्यान समकरोद इह भागम अनेकधा श्रुतिपतिम गुरुव्यासम हम भजे. वस्तुतः वेद आशिल्ले, वेद मंत्र तितलेंची तस्य निश्वसितम वेद. ईश्वराक आमगेले कशें श्वास प्रश्वास चलता आसता, श्वास घेवंका श्वास सोडका म्हणून आमी संकल्प घेवन करना. ती प्राणायाम करतनाच एक नियम कर भाव आसा ती नाजा सहज चलता आसता. तशी ईश्वराले प्रश्वास सदृश वेद निश्वसितम खंय उत्पन्न जाल्लें. ऋषिवर्यांनी ताचो अनुभव केलो आनी वाणीन तें व्यक्त केल्लें. अर्थ जाता असो म्हळ्यार कंपोज कर न्ही. ऋषिवर्य मंत्र दृश्टारह म्हणटा ती, तांणी पळयलें आशिल्लें, व्यक्त केलें वाणीन. तांणी पयसून विचार करून धर्मग्रंथांचें कंपोजिशन केलें. वेद मागीर केलें, पुराण इत्यादी स्मृती इत्यादी मागीर बरयली, कंपोज केली. इसलिए वेद कलस, वेद वैदिक मंत्र तें कोणालें एक मानसीक बलान उत्पन्न जालेलें न्हय. कल्ल आशिल्लें तें पळोवन तांगें शुद्धांतकरणांत तें प्रकट जालें आनी वैखरीन तें व्यक्त जालें. सो तशी श्रुती म्हणटात तें निगम अंबुधी. ती निगम श्रुती, आगम तंत्र. सो निगम अंबुधीक ते सगळे निगम अंबुधी एक समुद्र सदृश आशिल्लो
समकरोत इह भागम अनेकधा. हांगा 4 भागांतू विभाजित केल्लें. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वणवेद म्हणून तितलें पुणे एक 4 विभाजन केल्लें. आनी मागीर तांतूं शाखा दिल्ले. तुमी करतात न्हय संकल्प घेतना आश्वलायन, ऋक्षाकाध्यायी, विंगड विंगड शाखा सुद्दां आसता ती. त्या शाखेचं अध्ययन तूं करका म्हणून तशी जबाबदारी दिली. संपूर्ण वेदाचें साध्य ना म्हणून ह्या कलियुगांतू वेदांत सुद्दां विभाजन केल्लें. तशें करचें सामर्थ्य जावंका अशी बैसून जायना तें ऋषिवर्यामिति मात्र साध्यस म्हणुची श्रुतिपतिम गुरुव्यासम अहम भजे. मुनिवरम गुरुव्यासम अहम भजे, शुकनुतम गुरुव्यासम अहम भजे, श्रुतिपतिं गुरुव्यासम अहम भजे. हे सगळे शब्दांचेर मागीर तुमी अनुसंधान करात. आमी 20 वर्स पयलीं सुद्दां सांगिल्लें. हे घेतील थोडी मतिबलादि निरीक्ष पळोवन अथंय संपूर्ण वेद वाङ्मय साध्यचना ग्रहण करूंक मनुष्यामिती कलियुग आयल्या म्हणून ते वेदांचेंच विभाजन करून मागीर तांकां शाखा वेद करून हें तूं सांबाळी, हाजें रक्षण तूं करी, तुगेल कुल परंपरेन तूं हाजें अध्ययन निरंतर चलतो असो म्हणून तशी एक आदेश दिलो. हें करचें सामर्थ्य कोणांत आशिल्लें तशी श्रुतिपतीम गुरुव्यासम अहम भजे. श्रुतिपती वेदांचेर सुद्दां एक कमांड आशिल्लें. तितलें एक साहस मात्र न्ही, धैर्य, योग्यत आशिल्ली, अधिकार आशिल्लो तें विभाजन करून परत मानव मात्र दिमच्याक जाल्ल्यार सुद्दां संतोष ना. श्रुतिपती आशिल्लें म्हणूच तें एक करचें साध्य आशिल्लें तांचे मिती आनी कोणान मिती साध्य नाशिल्लें, अधिकारू नाशिल्लो. सकल धर्म निरूपण सागरम विविध चित्रकथा समलंकृतम व्यरचयच्च पुराण कदंबकम मुनिवरं कविवरं गुरुव्यासम हम भजे. सकल धर्म निरूपण सागरम पुराण कदंबकम कशें तें विविध चित्रकथा समलंकृतम पुराण कदंबकम व्यरचयत च. संपूर्ण वेद वाङ्मयाचें कल म्हणटा ती पॅलेटेबल करूंक च्युएबल चंक्स म्हणटा ती तशी सान हें करात, हें सांबाळात, हें सांबाळात, तें सगळें तुमचें जायना म्हणून तशी एक विभाजन केलें मात्र न्हय, वेदांत सुद्दां अर्थ जायना अशीच कंठस्थीकरण मात्र जाता. सो कसलो अर्थ आसता तो अर्थ सुद्दां कळका म्हणून कळका लोकांक म्हणून कल केलें. वेरचयच्च रचना सुद्दां केली खंयच्याची पुराण कदंबकम. पुराण अ बुके ऑफ फ्लावर्स म्हणटा कदंबकम पुराण रुपी निर्माण केल्लो. कल पुराणा कल्या निर्माण केल्लें. सकल धर्म निरूपण सागरम सगळं धर्माचें निरूपण करूंक आनी विविध चित्रकथा समलंकृतम मस्त चित्रकथा विचित्र चित्रकथा तांतूं जोडोवन पुराणांची रचना केल्ली. आतां आमकां पुराण तांतूं कथान येता सगळें उगडास व्हरता वायकी ना. तशी संपूर्ण भारत वर्षाचेर कसली एक आशिल्ली कथा आशिल्ली तें सगळें हें करून एक एक स्थानाची महिमा पुराणांत येता. म्हणूची पुराण वाचून स्कंद पुराण आसो इत्यादी वाचून आमी त्या त्या क्षेत्रांत वता. ती त्या क्षेत्रांत कसलें जाल्लेलें अशी एक मुखांबिकेंत खंय जाल्लेलें एक मुखासूर आशिल्लो आनी तो भयंकर त्रास दिता आशिल्लो. देवीनेच अवतरीत जावंक आपडलें आनी ती अवतरीत जाल्ली कुचल दिया उसको. जर देवी पाद स्पर्शा मितींची तागेल अंतकरणांत एक शुद्धी येवच्या सूर जाल्ली आनी ताणें देवी स्तुती केली. मूक आशिल्लो तो. मूक म्हाका केलें उलोवच्या जायना. उलोवच्या जायना म्हाका जाता
खूब येता चेडवांक पळयलें आनी उलोवचें जाल्यार जाता तशी आपणांतूच बरें अशें व्यक्त करूं जायना जाल्यार कसली एक अवस्था जाता. अपार शक्ती आशिल्लो तो असुरो तो कल करतलो केलें तेन्ना तेंच करचें आशिल्लें ताणें लिगाड कणसाळें तिगल एक चरण कमल ताजेर पडा फुडें वस्तुतः दब गया थंडायलो अंतकरण शुद्ध जाल्लें स्तुती करूं सुरू केली. सो तशें तुमी एक थंयची कथा आसा पुराण कथा एक अलौकीक स्तर हें सगळें जाल्ल्या घटीत जाल्ल्या म्हणूच ते देवस्थानांत वचना फुडें यद्यपि ते कोडचाद्री पर्वतार आसा ते स्थान जाल्यार थंय एक प्रतिश्ठ जाल्ल्या देवीली प्रार्थना करता ती मुकांबिके वारी सुंदर असं म्हण पयलीं म्हणताले खंय थंय एक रूप आसा कवच तें वस्तुतः एक श्रीयंत्र आसा आनी मागीर रौद्र तिगल स्वरूप आशिल्ली ती परत श्रीयंत्राची पूज करून प्रतिश्ठ करून पूज केलेली आदिशंकराचार्यांनी तिका शांत करूंक ते शिवलिंग आसा वैकीन ह्या सगळें आमी पळयता ती एकांत वचल्यार चिकी VIP दर्शन मेळ्ळ्यार ते कवचय काडटा ती आनी ते शिवलिंगय दिसता तो सांगता हांवें पळय ही रेखा आसा हातूंत शक्ती प्रधान आसा वाम भाग टू युअर रायट ताची की प्रधान आसा चड आसा दॅट स्ट्रीक ऑफ गोल्ड is not right in the center, it is a little to our left. So शक्ती प्रधान जाता. सो शक्ती प्रधान जावन आशिल्लें हें पीठ मुखांबी केलें मागीर तुमी कवच देवील विग्रह पळयता ते आनी टिपून दिल्लें खंय एमरल्ड तांवें पळोवचें तें बरेंची एक श्रद्धेन भक्तीन जर ताजें स्मरण केल्यार ती कथा कल्लशील हांगा थंय सरस्वती मंटप आसा थंय बसून तुमी थोडे जप करूं फाव आसा ती एक भजन म्हणचें केली कला आसल्या प्रस्तुत केली कल्याक मज्जांतूय कल बरं आसा ताजे एक अवरोध असो आसा मगलेचे पूर्वकृत पाप कर्मा मिती तें वोचो जोडून वच तें मज्जान कसलें अमंगल आसा तें जोडून वचो मंगल कल आसा प्रस्तुत जावो ताचो अनुभव जावो म्हाका कल्याक आजून एक हांव कार्य करचें आसा करतना एक घुमटेकून जावका तावडी अंतकरणांत एक संतोष येतलो संतोष येवंच भितरी निर्वेद मायात आनी म्हाका तुगेलें चिंतन आनी समज जातलें नाजाल्यार हे देवी भांगरा विग्रह पळोवन म्हाका थोडे मेळ्ळें बरें आशिल्लें तितलेंच ते आस्तदारी व्हरता वायट वेता वायट न्हय बट देवी ल्या वचून तितलें निमगेल्यार लज्जास्पद सो कसलें नेमगूंका कल ते स्थानाची महिमा हें सगळें विरचयच्च पुराण कदंबकम विविध चित्र कथा समलंकृतम त्यो काणयो आनी घेवन एक विलक्षण जाल्लेलो एक स्फोट म्हणटा ती शक्ती संचार जालेलो आख्यायिका रुपेण घेवन आमकां प्रस्तूत केलेली मिती पामर लोकांक सुद्दां ह्या कलियुगांतू कोणाल बुद्धी मंद जाल्या सूक्ष्म चिंतन करूं जायना विशय ग्रहण जायना ती हे विशय ग्रहण जावन तांत एक आसक्ती अध्यात्मांत एक आसक्ती वाडता आनी आपणा मिती साध्य आसा आपणाक एक अधिकार आसा करचो हो विश्वास उत्पन्न जाता आनी साधकांक मार्गदर्शन मेळटा तें सगळें ऋषी मुनीन करचें म्हण तशी बैसना ती मजमिती करूंक साध्य आसा आनी उपलब्ध आसा ह्या युगान सुद्दां हो एक निश्चय वाडता तशें करयलेलें मुनिवरम कविवरम गुरुव्यासम हम भजे छंदोबद्ध काव्यांत हें प्रस्तूत केल्या पुराण वैकी ना सो तशी कविवर जावन आशिल्लें भगवान वेदव्यासान गेला आमी स्तुती करता ती कितलें कार्य म्हणूच ते प्रतिनिधी जावन आसा ती गुरुशक्तीचे सगळे आचार्यांगे जिवनांतू हे सगळे अंश ह्या ना ती गरज ना मोक्ष दिवचें तांगेलें कार्य ज्ञान प्रदान करचें करता ती मौनांत करता ती कार्य करून करता ती उपदेश दिवन करता ती हांगा प्रत्येक स्तरार तांणी अनुग्रह केलेले आमकां दिसता व्यासोच्चिष्टं जगत सर्वम सगळं स्पर्श केल्या उच्चिष्ट म्हणटा ती खाल्लेलें सो ही टेस्टेड एवरीथिंग ही इज
touched everything. All elements of our life have been sanctified by him. उच्चिष्णे प्रसाद आमकां प्राप्त जाला. सगळें एक एक स्तर आसुनूय तांणी अवतरण जाल्ले निमित्ती तांणी एक शुद्धी हाडल्या, मार्गदर्शन हाडलें दिल्ल्या, एक बरेपण केल्ल्या. तशी हांगा कविवर जावन आशिल्ल्या भगवान वेदव्यास तांगेल हांव स्तुती करता, भजन करता. सो प्रथम श्लोकांत तो एक आवश्यक तसं आता चेंज करका तितलें एकदम ग्रहण जायच ना कलियुगांत तो म्हणून अवतरित जाल्लेले मुनिवर भगवान वेदव्यासांगेल हांव भजन करता. द्वितीय श्लोकांत तो प्रोटॅगनिस्ट जावन आशिल्ले हस्तिनापूरचे एक राज्यवंश त्या क्षीण जाता असं म्हणून स्वजननी वचसा परिनोदता प्रेरित जावन येवन थंय एक उद्धार केलो. त्या कायम वर्गा शाश्वत वर्गा म्हणून प्रयत्न केले आनी मागीर संपूर्ण वेद वाङ्मय एक मनुष्य आमी ती आतां ग्रहण करचें साध्य ना ह्या युगांत म्हणूचे तांतें एक विभाजन केलें 4 वेदांचे आनी मागीर शाखा भेद सुद्दां प्रस्तूत केलो. श्रुतिपती जावन आशिल्ली ती तें जालें जाल्यार वेदाचो अर्थ कल्लो तांचो धर्म म्हणून सांगल्या तें कसलें कळनाचें आमकां म्हळ्यार पुराणांचे रचना करून एक एक स्थानाची महिमा उद्घाटीत करून धर्म मग कसलें धर्म पालन करतना कितलो वांट येता ती कोण कितलो यशस्वी आसा तांगेल एक कशी अगुर परिवर्तन इत्यादी हे पुराणांत केलें. इतिहासांतूय तशीच. महाभारत वाचल्यार मागीर आतां आमी हागेल तशें दोश आशिल्लो ताणें तशें केल्या केलें आनी सगळें आलोचन करूं येद जायत. इट कीप्स दी मायंड बिजी. अयो तें वाचल्या म्हूण जायना आनी आसता तूं भक्तीन केल्यार मस्त प्रेरणा मेळटा. जाल्यार कशी विचित्र विचित्र परिस्थिती येता ती जिवनांत म्हाका मात्र न्हय हांवें पयलीं धोन चोल लायल्या म्हूण तितलो पुणी बोध जाता. राजगोपालाचार्यन आय थिंक स्मॉल बूक महाभारत म्हणून बरयल्लें एक 2 वाक्य आशिल्लें तांतूं प्रिफेसांत आय थिंक सिंपल श्रद्धेन वाचल्यार महाभारत इत्यादी एक वैराग्य येवचें सुरू जाता. आमगेल कल्ल आसता मानव स्वभाव म्हळ्यार यू वॉन्ट टू डिफायन हें केलें तांकां समज की चुकी आनी 3 4 5 पण चूक केलें मागीर हो खोटा आदमी आनी मागीर तो कलकी ग्रँड कलकी करून बसता बरें काम करून अरे आपणा मुल्यांकनच गडबड जाता. वी नीड टू रेट अ पर्सन डिफायन अ पर्सन आमगेल व्यवहारांत सर्वायवल फ्रेंड ऑर फो म्हणटात न्हय वय नवे नावे सगळे आपणाले मित्र म्हणून करतात तुवें आंतरीक कसलें आसलें गॉड इज इन एवरीबडी व्यवहार करतना यू हॅव टू बी केअरफूल. सो दॅट इज नॅचरल. सो तशी संपूर्ण महाभारताचें अध्ययन करतना निर्णय घेवं येता जाल्यार हांवें कितलो सुपरफिशल आसा म्हणूय कळटा. कल्लें वर ना एक आध्यात्मीक प्रेरणा घेवन केन्ना काम जाता तावळ मात्र मनुष्य वांचलो. अर्जुनालेंच घेवं येता दुर्योधनाल केस घेवं येता एक्स्ट्रीम युधिष्ठिरालें 2-3 मिस्टेक्स केलेल्याक सर्वनाश खूब येदो हें करूं येता तशें केल्या करनी वगैरे 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 बट त्या वेळाच्या धर्मा अनुसार तांणी केलेलें सामान्य न्हय. आनी एक द्यूत क्रिडांतूय सगळं हरण केल्लें युधिष्ठिरान तो भीम आशिल्लो न्हय तो अर्जून आशिल्लो न्हय ताणें कसल्या करनी आसता. तुमी केन्ना विचार केला की तांगेल कसले संयम आसा. हड्ड भावान सांगल्या म्हणून तशें हांवें करचें ती केलें अशी फुकट बैसनी आशिल्ली भयंकर कोप आशिल्लो अन्याय जाता असो अनुभव सुद्दां करूं जाता की कसलें तप आसता असाध्य विचार सुद्दां केल्यार आमकां अर्थ जायच ना ह्या लौकीक परिस्थितींत. जाल्यार हगोर जीवन अशीची सुरळीत वचना थंय कृष्ण आसा जाल्यार सुद्दां कलकल अनुभव जाले कळटा तुमकां. सो तशी त्या सुद्दां वाचतना यू डोंट हॅव टू रिलेट टू इट कळ्ळें.
जस्ट अंडरस्टँड दिस इज लाईफ. आम्ही सुख दुःख मात्र घेऊन वचुल्यारी शाश्वत सुख मिळेच ना. मागिरी अर्जुनान कशी शिष्यस्तेहम शाधिमान त्वाम प्रपन्नम म्हणून तशी म्हणा पुढे ताक एक ज्ञानाच्या मार्गार लायले तिथली वग्गी मगल परिस्थिती येऊ का नाजा केवळ लौकिक चिंतन आणि लौकिक पॅरामीटर्स घेऊन जीवन केल्यारी उपयोग ना. अशी विचित्र परिस्थिती येता ती बरं काम करू वचुल्या सुद्धा गडबड झालेलं असतं आणि थंय थंड बसका पडता कल्लेम लोकांना म्हणल्यार ऐकूंक का इत्यादी इत्यादी जाता. हाजे मस्त विश्लेषण करचे म्हाका गरज ना. बट हा जगाच अनुभव म्हणटा ती हांत सुद्धा इज देर अ लाईट फॉरवर्ड, इज देर अ पाथ फॉरवर्ड म्हणून प्रश्न येता. दॅट इज दी आध्यात्मिक पाथ. थंय मागीर गुरू के बंद के रहो, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी इत्यादी आध्यात्मिक गुण आमच्या सूर जाता ते. बाहेरी परिस्थिती घेऊन आता सुखी असं मग मन शांत असं, आता दुःखी असं विचलित असं हें इमिडिएट कल्ले एक इक्वेशन असं बंद जाता. मगल मन शांत जावं का, मगल मन समाहित जावं का, बाहेरी परिस्थिती घेऊन न्हय. जाल्ल्याचें विचलन जातलें परिस्थितीनुसार, बट ताज मी हांव हा म्हणजे विचलित जावन दिस इज माय माइंड दॅट इज गेटिंग ॲजिटेटेड बट आय विल डील विथ इट म्हणून तशी एक धैर्य येता. केन्ना others have also been through it and others may not your friends or your colleagues or something, great people, युधिष्ठिर सदृश, अर्जुन सदृश, तांक सुद्धा अशी सगळ्या परिस्थित्यांतन गुजरना पडा म्हणटा ते. दे हॅड टू पास थ्रू दिस. जावं का पडत ना. दॅट्स लाईफ. म्हाका मात्र कल्याक देवश करता अशें, अरे तूं कोण रे कायड्या तितली इम्पॉर्टन्स घेवनच्याक कर असो चिके पळ आहे. मागीर आपणाक दुख्खान तूं बुड्डश ना. बापरे लज्जा येतली. भायरच्यान कळना बरें चलतस म्हूण दिसता, भितर इतलो त्रासू सो हें त्रासूचे संवसारा लक्षण बा. हाजे बरे वचिसले कशी मग इमिडिएट गोल्स आसा ती, बट ताज्यानी ह्या संवसारांतूनशे गोल्स म्हाका केन्ना बुडत म्हण गोतना. सो तशें आशिल्ली ती. तें एक वैरागी सुद्दां हाडका मेरी व्यरचयच्च पुराण कदंबकम विविध चित्र कथा समलंकृतम. एक आकर्षणय जाता तांतूं. चिंतन करू सूर करता मन. नाजाल्यार शुद्ध ज्ञान दिल्यार न्हीद पडता. कले कळणीची नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावान ये करतो जायनी आपणाची के लागू जावं का. होई ताकाय त्रास जालेलो. हां बस ताकाय तशें जालेलें. म्हणजे परिस्थिती असं बरें आसा आपणा न्हीद जाता ताकाय तशी जालेलें म्हूण आयकून सुद्दां एक आकृश्ट जावन विविध चित्र कथा समलंकृतम आशिल्ली ती. मागीर तांतूंतलें रहस्य कसलें आनी ताजे पार कशें वचून ती और बुडल्यार कल्ल्या बुडली तशें मगल जावनच परिस्थिती म्हूण प्रार्थन करून मुखारी प्रेरीत करतले. श्रुतिपतीम कविवरम गुरुव्यासम अहम भजे. आत्तचिकेची सूक्ष्म चिंतन हंतू. श्रुति विरोध समन्वय दर्पणम निखिलवादी मतांध्य विदारणम ग्रथितवानपि सूत्र समूहकम मुनिवरम गुरुव्यासमहं भजे. महाभारताची रचना तांतूं शिरोमणी जावन श्रीमद भगवत गीता येता. तशीची श्रुती विरोध श्रुतींतूंची अहम आत्मतत्व मकल्लें हाजें ज्ञान प्राप्त करूंक साधक गुरू लेवत नवे. स गुरुमेवाभिगच्छेत कल्याक परीक्ष लोकान हें नास्त्यकृतः कृतेन. हें अकृत कलस अनमेड अनमॅनिफेस्ट शुद्ध शाश्वत जावन कृतम कल्लें केल्लेलें मेरी पयलीं नाशिल्लें आत्तास मुखारी ना. हें कृत म्हणटात. अकृत मेरी पयलीं आशिल्लें आत्तास मुखारी आसा. विश्लेषण केल्यार विवेक केल्यार एक मात्र तत्वसें आत्मतत्व ब्रह्मतत्व शाश्वत जावन आसा. दुसरे कसले एकल अनुभव येता आमकां खंयच्याच अनुभव येता ते अशाश्वत जावन आसा. तिन्नी कालांत आसा म्हणू जायना.
हें साक्षी जावन आशिल्लें ब्रह्मतत्व तें शाश्वतच हें श्रुती सांगता. जाल्यार हें खंय आस, मज्जांत आस, हाज्यांत आस, ताज्यांत आस, आनीक देव म्हणूय बसला, नाना प्रकारचे आत्मतत्व सत्व. सो अशी श्रुतींतूं सिद्धांत काढतना मस्त विरोध एक आचार्यांनी प्रस्तुत केलेले सो दिसता. आपणा दृष्टिकोनानुसार योग सिद्धांतात हठ योग आनी अंत मी करता ती. तर तांतूय एक ईश्वर चैतन्य आसा आनी प्रत्येक हातूंत एक जीव चैतन्य आसा आनी जीव आतां अविद्यामिती ग्रस्त जाला आनी दुख्खाचो अनुभव करता आसा. पुरुष आनी प्रकृती मेळ्ळेली मिती योग करून समाधी लावन हें पुरुष आसा चैतन्य आसा. इवन इट इज डिफरन्शिएटेड म्हणटा ती डिटॅच फ्रॉम दी प्रकृती मोक्ष. एक जिवाक मोक्ष नानात्व आयलें. अशी मस्त सिद्धांत प्रस्तुत केलेले ते श्रुती विरोध समन्वय दर्पणम. एक स्तरार थंय एक सिद्धांत उपयुक्त म्हणून येता साधका खातीर. अंततो गत्वा कसलो आसा तें एक दर्पण दाखोवन सत्य केल्लें शुद्ध केवलाद्वैत प्रस्तुत केलेले गुरुवर्यांगेले हांव भजन करता. तातूंत विरोध आशिल्ले काणू सिद्धांत केले भेदाचेंची तें प्रस्तुत कशें केलें. ग्रथितवान अपि सूत्र समूहकम ब्रह्मसूत्रांचें रचन करून श्रुतीच मात्र उद्धरण दिवन श्रुती अशी म्हणटा. श्रुतीचें तात्पर्य हें पुराणांचें न्ही. प्रस्तुत केलेलें मुनिसुतं गुरुव्यासम हम भजे निखिलवादी मतांध्य विदारणम. मस्त वाद प्रस्तुत करता ती नाना प्रकारचे आचार्य आपणाल मती बलानुसार ना हेंचे सत्य हेंचे सत्य. देव मा अशी रुपान तूं, देव मा अशी रुपान तूं. अरे तूं देवाचेर तशी एक कशी अंकुश घालूं जाता. नाम रूप मा परिच्छिन्न सृष्टींत मस्त नंतर प्रस्तुत जालेले. नाम म्हणचे भितर आयडेंटिफिकेशन जाता. रूप म्हणचे भितर हांगा आसा हांगा ना म्हण जाता. सो देवाक आमी एक रुपान तूं परिच्छिन्न केल्या. अरे कितले अलौकीक आसा हें एक स्तरार थंय उपासनेन तूं प्रवेश करूंक जाक. मागीर देवा साक्षात्कार जाल्यार देवाक नेमको तुगेलें रूप कसलें आसतलो. हांव रूपाचे परे जावन आसा. सो अशी नाना प्रकारचे मतमतांत आंध्य म्हणटा ती अंध समज कोणाक ज्ञान जाय न्ही एक स्तरार थंय वचून पावयतले असो भाव आसा. सो तांगेलें मतांध्य विदारणम जाल्यार कितल्याक कमी गोतस की तितल्याक हट चड आसता वय की ना. एक प्रौढ तेरापळ शांत जाता. चिक्के अल्पमतीय नसल्यार निंदो करचें चड जाता. आपणाल पक्षाची समज स्थित जाय न्ही सो दुसऱ्यांक गेलपणी कमी करया म्हणून. सो तशी आंध्य विदारणम ब्रह्मसूत्रांतूं इतलो कोण स्पश्ट करून दिल्या. हे केवल अद्वैत शुद्धाद्वैताचे सिद्धांत कोणाले श्रुतीचे वेदाचे. थंय मात्र उद्धरण काणून नाजल्या ते तितलं वेद वाङ्मयांतूं तात्पर्य केल्लें. कर्म थोडे कळता. यज्ञ कशें कोरका खंयचे मंत्र वापरका ती अर्थ जाता असो. उपासन कल कोरका कर्मांग उपासन आसता वेदांतूं तें मार्गदर्शन मेळटा. ज्ञानांतूं अहम हें केल्लें तें कळका मेळ्ळी चिक्के वांट जाता ती टू कोलेट ऑल दॅट इन्फॉर्मेशन टू इन्फर फायनली कम टू अ डिसिजन. दिस इज वॉट द श्रुती इज सेईंग. भोव वांट जाता ती तांणी कोरून दिल्लें प्रस्तुत केल्लें इन दी ब्रह्मसूत्र फॉर्म ऑफ ब्रह्मसूत्र. ते सूत्रांत सूत्रवत आसा. ताजेर मागीर भगवान भाष्यकार आदिशंकराचार्यांनी भाष्य बरोवन कॉन्टेक्स्ट कसलें खंयच्या अर्थांत हें सूत्र आसा म्हणून आमकां आनी स्पश्ट केलें. तशी आमगेले मनांत कल विक्षेप येता. दण जायना फुडें आसूं इतलें पुराव म्हणटा ती ना आनी चड आसा. देव म्हळेलें तें ब्रह्मतत्व इतलें मात्र न्हय. आनी मुखार वच आनी मुखार वच प्रेरीत करून
हॅन्हय दिस इज नॉट इनफ म्हूण तशी नेती नेती वचन कल श्रुती देवी आमकां बोध दिता तो कसलो बोध तो स्पष्ट करून दिलेला आहे ब्रह्मसूत्रांतू तशी मुनिसुतं गुरुव्यासम अहम भजे. अर्थ जातच की हांवें झलक मात्र ते गुरुशक्तीची कसल्या कामी ह्या गुरुपौर्णिमेक भगवान वेदव्यासांगेल आराधन करता ते आदिशंकराचार्यांगेल कमी कमी नाही तांणी सगळ्यांनी स्वीकार केल्या. इट इज अ मॅग्निफिसंट मॅनिफेस्टेशन ऑफ गुरुशक्ती. सगळे अवतरण घेवन सगळं कार्य करून टच अस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. गुरुशक्ती कशी कार्य करता म्हूण तें एक द्योतीत केलेलें हें करता आशिल्लें हें एक अवतरण म्हणून भगवान वेदव्यासांक प्राधान्य दिवन व्यास मंडल व्यास पुजा म्हूण आमी करता ती. मागीर संपूर्ण आचार्य परंपरा पयलींची आनी आमगेल पर्यंत हांव पर्यंत आत्मपंचक सुद्दां थंय अहम हें चैतन्य सुद्दां थंय प्रस्तूत करून आमी पूज करतात. हें एकच सगळें हें यदनुभाववशेन दिवंगतः समधिगम्य महास्त्रसमुच्चयं कुरुचमूम् अजयद्विजयोद्धृतं द्युतिधरं गुरुव्यासमहं भजे. यद अनुभववशेन कोणाल की एक अनुग्रहाने मार्गदर्शनाने दिवंगतः दिवं मेरी स्वर्ग हांगा स्वर्गा वचून कोण अर्जुन कशी सशरीर वे सूक्ष्म शरिरांतू जे जिवीत आसतना शरीर त्याग करचे पयलींची स्वर्ग लोक प्राप्ती केली अर्जुनाने कोणाल अनुग्रहान पळय तशी भगवान वेदव्यासांगेल हांव भजन करता. कल्याक वचका पडता का कल्याक महास्त्र समुच्चय महाअस्त्र घेवच्याक मुखार युद्ध जावचें आसा कौरवां सांगाती भयंकर अन्याय केला त्यांनी आनी ती सोडची ना ती. एका पंत येता विषय कृष्णान कल्याकले व्यवस्था करनी पीस कल्याक युद्ध जावचें सोडलें सगळे प्रयत्न केलेले बट तांगेलें इतलें तें मद चडलेलें खलास करता पांडवांक म्हण तितलेंच तांगेलें आशिल्लें. ह्युमिलिएट देम फिनिश देम. तांणी 5 गांव नेमगेले अशें ना एक गांव ना आनी कोणाले आश्रित जावन रावले अशें ते सोळचे शिल्वें ना जंगलांत वचून रावले अशें सोळचे शिल्वें ना. सो गोत तसो सो आयदर थंय शरीर त्याग करता तशें कल्या करचें स्युसायड ना बा. सो आतां युद्ध करपाची कितले मग क्षत्रिय धर्म तशी परिस्थिती येतलीची. दुशासनाला दुर्योधनाला अहंकार पडयला कर्णान घेतील संकल्प पडयला. सो आमी आतां तयारी करता अशी सामान्य आयुध उपयोग ना ती म्हणूची दिव्य अस्त्र जावं का म्हणून त्या देवताल्या वचून म्हाका दी म्हणचें एक इच्छशील अर्जुनाक तशी करून दिल्लें तशी ती विद्या दिल्ली. यदनुभाववशेन दिवंगतः कः गतः अर्जुन समधिगम्य महास्त्र समुच्चयम आनी थंय ताका प्राप्त जाल्या महास्त्र समुच्चय कितले सगळें इंद्रालय सुरे सगळ्यांगेले शक्त्यांगेल एक 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 तांगेल मुख्य आयुध अंश घेवन आयिल्लो तो. कुरुचमूं अजयद विजयो धृतम आनी कुरुचमूं अजयद विजयो धृतम शीघ्र ते कुरुक्षेत्र युद्धांतू सैन्यांक तांगेल परास्त करचे सामर्थ्य दिलेलो युद्ध जिंकूक सामर्थ्य दिलेलो मार्गदर्शन दिलेलो भगवान वेदव्यास तांगेल हांव भजन करता. द्रुतम शीघ्र तशी व्यवस्था केलेली. द्युतिधरं गुरुव्यासम हम भजे. ज्ञान प्रदान मात्र नाही लौकिक स्तरार सुद्दां सहाय केलेलो तशी सामर्थ्य आशिल्ले विद्या संपन्न जावन आशिल्ले गुरुव्यासम अहम भजे. आतां तुमगेलची वेदांत परक जाता वैराग्या विशय समरवृत्त विबोध समीहया
कुरुवरेण मुदा कृतयाचनः समरवृत्त समरम युद्ध वृत्तम वृत्तांत कल जातस धृतराष्ट्राक पहिले दळना ती आंतरिक आणि बाह्य मोहांतून कलुषित झालेलं अंतःकरण जर युद्ध सूर जायना पण मक्कले नागते तर गोतस कलकोरचे पुत्र मोहांतून हें जावचें सळ्ळें मागीर आपणाक कले नाका जाल्यार एक 3 दिवस जायना पूण सहन जातलें कळ्ळें जालें आतां कोण सांगतलें टी व्ही आनी कलेना ताका दोळे ना ते तशें हांतून सपदी सूतम अदाद अमल क्षणम अमल क्षणम शुद्ध एक दृष्टी दिली सूतम तागेलो सारथी आशिल्लो ताका भगवान वेदव्यासांनी दिव्य दृष्टी दिल्ली आनी आतां थंय कल जालेलें आनी आतां कल चलता असो तें ताका हस्तिनापुरांतू बैसून दिसता आशिल्लें आनी तो ही वॉज नॅरेटींग टू धृतराष्ट्र कमेंटरी वॉर कमेंटरी जाता आशिल्लें तशी सुद्दां एक वेवस्था केलेली कोणा भगवान वेदव्यासांनी तांगेल हांव भजन करता समर वृत्त विबोध समीहया समर युद्ध वृत्त वृत्तांत कल चलता असो आतां थंय कल जालें आनी आतां कल चलता असो विबोध ज्ञान प्राप्त करचें समीहया इच्छया इच्छेन कुरुवरेण कुरुवर म्हळ्यार आतां हांगा धृतराष्ट्र ताणें केल्लेलें मुदा कृतयाचनः ताल्यागी प्रार्थना केल्ली भगवान Vedavyas was one to whom this request was made, Kritayachana, by Dhritarashtra. And immediately, sapadi, immediately, tvarita, jhatiti, turant, manatati, sutam adadam, adadam amalekshanam. तगल सारथी कची ती दिव्य दृष्टी दिली आता तूंच पळय आनी तूंच सांग कल चलता असा म्हणून तशी करतले कलिहरम गुरुव्यासमहम भजे हांगा समाजाची एक दृष्टीची आता दृष्टी सुद्दां प्रदान केल्ली यौगीक दृष्टी प्रदान केल्ली खंयची मस्त तप कोण योगी प्राप्त करता ती त्या सुताक दिल्ली कलिहरम गुरुव्यासमहम भजे कलियुगांत हें साध्य ना जशें ती सिद्धी प्रदान केल्ली आनी दुसरें आमगेलें षड्रिपू इत्यादी कलियुगाचे कलेक उत्पत्ती आसा तीक्ष्ण तें सुद्दां हरण करतलो तो आमकांय तशी एक दिव्यता दितलो कल आसा तें ग्रहण करचें सामर्थ्य आनी पळोवचे दृश्टी सुद्दां तो दितलो तशी भगवान वेदव्यासम अहम भजे कलिहरम एट हें विलक्षण आसा संपूर्ण महाभारत जाल्लें युद्ध जाल्लें कसली अवस्था जाली कळ्ळें आतां केले वनवास बस वेळ आयला धृतराष्ट्र गांधारी आनी तांचे सांगात कुंती वचुली वनवासांतू आसतना आनी कल्ले ना कंप्लीटली डिटॅच्ड त्या वेळार आत्मचिंतनाचें जावंका करचें केल्लें सुख दुखाचो भोग केल्लो आतां अत्यंत शांत म्हूण तशी एक अवस्था शरिरय तितल्यांची दौर्बल्यात आसा मानसीक सुद्दां म्हणून आनी शांत जावन आतां पूण एक हें लोभ मोह घेवन हें संवसारांत तशें कोरया नाका म्हूण एक बुद्धी आयली आसता परफोर्स म्हणटा ती धावळस पूण एक मन शांत जावो त्या उद्देशान वनवास म्हळ्यार तृतीय आश्रम ग्रहण केल्लेले कुरु दंपती धृतराष्ट्र आनी गांधारी जाल्यार सुद्दां थंय तांकां सुत शुचा तपसा च विकर्षितौ कशें अशें ती विकर्षित जाल्लीं क्षीण जालेलें तांगेलें शरीर कल्याक तपसा तप कोरका तपा मितींची आहाराचेर आनी मस्त संयम आशिल्ली मिती थंय कल मेळता अल्प तें ग्रहण करून एक वनवास तांगेलें
वानप्रस्थाश्रम म्हणता ते जाल्यार सुत शुचा तपसाच असं तप मात न्ही सुत शुचा सुत चेडवांगेल खलास 100 चेडवां आशिल्लीं कसलें जालें सगळें खलास ताजे तो एक शोक ताजे मिती क्षीण जालेलें तांगेलें शरीर तशी वनवासांत आशिल्लीं ही दंपती तांकां मेळ वचलो भगवान वेदव्यास ताका काम जायना मृततनूज गणन समदर्शयन शरणदम गुरुव्यासमहं भजे विचित्र है एक मृत तनुज गणन समदर्शन मृत मेल्लेली तनुज चेडवां आपणाली चेडवां ती खलास जालीं ती दुर्योधन दुशासन इत्यादी समदर्शयन तांगेल परत दर्शन करून दिल्लेलो शरणद जावन आशिल्लो भगवान वेदव्यास ताका नमस्कार विचित्र परिस्थिती ती सामान्य व्यक्ती मिते जायना अशीच एक योगिक शक्ती असल्या सुद्दां जायना हें अवतरण जालेली ही प्रचंड शक्ती तांचे मिते मात्र साध्य आशिल्लें हांगेल दुख्ख पळयना फुडें आजुनिके हांकां कळनी आजुनिके वैराग्य येनी जाल्लें ती वचली ही आतां दुख्खी कल्या जाता सती सुतशुचा कल्याक तपसा जायद सुतशुचा कसल्याक आजुनिके मोह वचनी मगली मगली म्हणून तांकां त्या आत्मांक आपयलें त्या जिवात्मांक तांकां मोक्ष मेळनाशिल्लो जाल्यार रणभुमींत तांगेल वध जालेली मिती तांकां वीरगती म्हणटा ती प्राप्त स्वर्गांत अशी ती तांकां स्वर्गांतान आपयलें प्रस्तूत केलें गांधारी आनी धृतराष्ट्र मुखारी ह्यो म्हणटा आसत तें आनी तें तूं कल्या रडता आसा त्या जिवाक ते एक कितलो अवधी आशिल्ली आपणाला वचूं आपणाला बापूस म्हणटा तें क्षीण जाल्लें ग्रांड कोन्न आमी स्वर्गांत आशिल्लीं तर भोग करता आशिल्लीं आतां तूं कसल्याक अवंतार्यान आपयली अवंतार्यान म्हणटा थंड जावन तांकां वैराग्य येयलें एक जल्मा खातीर जिवान असंख्य जल्म घेतल्या ती मुखारी असंख्य जल्म सती ज्ञान जायनी जाल्यार एक अंश घेवन तांतूं मगलो म्हणजे कितलो पंत आमी मगलें 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 म्हणटा आयल्यान ती ते समज प्रत्यक्ष दाखोवन दिलें अशी युक्ती मात्र न्ही अनुभव करून दिल्लो तावळ तें कसलें अवशिश्ट मोह इत्यादी आशिल्लें तें सुटलें तांगेलें आनी पळयल्यार अजनयत तनयत तृतयम प्रभू म्हण आसा त्या एक कुरुवंशा खातीर उद्धारा खातीर नियोगान पुत्र उत्पत्ती सुद्दां केल्ली रक्षण केल्लें मार्गदर्शन केल्लें बोध दिल्लो एक कुटुंबीक आनी मागीर तांगेलें जायना फुडें अलम बुद्धी सुद्दां हाडली हेंच न्हू गुरू शक्ती इतली एक विविध रुपेण ना जाल्यार सुद्दां आमगेल जिवनान सुद्दां अशीची गुरू शक्ती कार्य करता सोणा आमगेल कलेक हविश आसता हें अचीव करता आनी तांतेक पुर्ती दिता प्रारब्धय आसता तांतूं तदनुसार केन्ना एक वैराग्य येवंका हे जीव भावांत हांव कलमगल पॅरामिटर्स आसा ती इक्वेशन्स आसा ती तेन्ना पुरो हाज्यान म्हाकाची सॅटिस्फॅक्शन मेळचें ना बिकॉज आय एम नॉट लिमिटेड बाय वन लायफ म्हणलें तशी एक बोध हाडून वैराग्य दिवन मागीर ज्ञान प्रदान करतली ही शक्ती represented beautifully in the life of भगवान वेदव्यास तशी आमी गुरुव्यासम अहम भजे शरणदम शरण सुद्दां वचचें तांतूं श्रुतिपती जावन आसा ती कविवर जावन आसा ती मुनीसुत जावन आसा ती आमकां कल्लें आमी तांच्यान शरण वता ती ह्या शक्तींतूं आनी मगल आत्तकल कर्तव्य तदनुसार म्हाका अधिकार दी महास्त्र समुच्चय हाडचे आसल्यार तें एक अधिकार दी सहन करचें आसल्यार तो अधिकार दी बोध जावंक जाय बोध दिवन म्हाका मुक्त करी म्हूण ही प्रार्थना करून आमी हें स्तोत्राचें भजन करता ती इतलो गरिमा आसा ह्या स्तोत्रांत सो आज केलें हें बरें जाल्लें आनी स्वाध्याय मेळेल मुखार आमी सुरू करुया हांवें स्वाध्याय येवची एक स्तोत्र घेवन पुणे करुया
वेदव्यासं भजे देशिकाधीश्वरम् वेदव्यासं भजे देशिकाधीश्वरम् पुण्यनामानमाम्नाय कुलवर्धनम् पुण्यनामानमाम्नाय कुलवर्धनम् सूत्रधारं महाकाव्यकारं भजे सूत्रधारं महाकाव्यकारं भजे कृष्णद्वैपायनं भजे बादरायणम् कृष्णद्वैपायनं भजे बादरायणम् वेदव्यासं भजे देशिकाधीश्वरम् कृष्णयोगेश्वरं भजे जगदीश्वरम् कृष्णयोगेश्वरं भजे जगदीश्वरम् देवकीनन्दनं धृतगोवर्धनम् देवकीनन्दनं धृतगोवर्धनम् उद्धवोद्धारकं पार्थ जयकारकम् उद्धवोद्धारकं पार्थ जयकारकम् पूर्णपुरुषोत्तमं भजे नारायणम् पूर्णपुरुषोत्तमं भजे नारायणम् वेदव्यासं भजे देशिकाधीश्वरम् भाष्यकारं भजे भारद्वाधीश्वरम्
दक्षिणेश्वरं भजे भारताधीश्वरम् दक्षिणास्यं सन्न्यासीनां कुलवर्धनम् दक्षिणास्यं सन्न्यासीनां कुलवर्धनम् धर्मसंस्थापकं द्वैतभ्रमभारतम् धर्मसंस्थापकं द्वैतभ्रमभारतम् शङ्करार्यं भजे संवित् परमायणम् शङ्करार्यं भजे संवित् परमायणम् वेदव्यासं भजे देशिकाधीश्वरम् कृष्णयोगेश्वरं भजे जगदीश्वरम् भाष्यकारं भजे भारताधीश्वरम् ಕಂಚ ಸ್ವರ ಅದಲ್ಲೇ येषां परन्नकुलदैवतमम्बिके त्वं तेषां गिरा मम गिरो न भवन्तु मिश्राः तैस्तु क्षणं परिचिते विषयोऽपि वासु मा भूत् कदाचिदपि सन्ततमर्थये त्वाम् श्री गुरुभ्यो नमः। ऐं ह्रीं 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 श्री गुरुभ्यो नमः।
श्रुतिगुह्यगोत्रीत्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान् महेश्वरी। भवानी शंकर मम शरणं, भवानी शंकर मम शरणं, भवानी शंकर मम शरणं। नन्दन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः, अवस्थाशाम्भवीमेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। शान्ति शान्ति शान्ति। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।